আরো জোরে রাসূলকে মোহাব্বত করে সরকার কিয়ামত সরকার কিয়ামত मंदार कियामत पिछले सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार सरकार कियामत सरदार कियामत मंदार कियामत सब मिलकर बोलो আল্লাহ রাসূলকে ডাকতে গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে যদি আমাদের গলাটা ছিঁড়ে যায় কার কোনো আফসোস আছে? এই আপনাদের আছে যুবক ভাইরা, এই আপনাদের আছে। তোমাদের নাইটা দেখলেই বোঝা যায় তোমরাই গাচ্ছ, আর পিছনে কেউ গাচ্ছে না, একটু আস্তে গাচ্ছে, কারোই তো নেই নাকি? বিশ্বাস করেন গলা ভাঙবে না, গলা ছিঁড়বে না, একটু ব্যথা হবে। এবার জোরে জোরে শুনতে চাই সরকার কিয়ামত सरदार कियामत मंदार कियामत सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार देखी शहंशाह वाला की आमद आमद है आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार कियामत। আমার মনে হচ্ছে কি ওই পাশের ভাইরা একবারে বলে না, মানে লজ্জা পাইতেছে বলতে। রাসূলকে ডাকতে কোনো মহব্বত আছে? আরে মহব্বত নাই, কোনো লজ্জা শরম আছে? হ্যাঁ দেখছেন আমার মুরব্বী কাছে বলতেছে না, অনেক জোরে জোরে গাচ্ছে মাশাআল্লাহ। যুবক ভাইরা কোথায় দেখতে পাচ্ছেন না? আওয়াজটা একটু জোরে সরকার কিয়ামত মাইক ছাড়াই কেমন সমস্যা নাই। সরকার কিয়ামত मंदार कियामत सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार। बेटी ने तुम पैगंबर की आमद आमद है बेटी ने तुम पैगंबर की आमद आमद है अभी मेरा पे एक बार की आमद आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार। वतन का कौन है? আল্লাহ রাসূলকে অনেক মহব্বত করে মারহাবা জানিয়েছেন। আপনাদের কষ্ট হয়েছে? আমার আল্লাহকে আসমানটা খোলা আছে, আল্লাহু আল্লাহ কে কার থেকে জোরে রাখতে পারেন আমাকে একটু দেখা, আমাকে না আল্লাহকে দেখাই দেন ইনশাআল্লাহ, পারবেন না? আচ্ছা আমাদের ফোন আছে কার কাছে একটু দেখি তো, একটু ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করুন তো দেখি কেমন দেখা যায়। টাঙ্গাইলের কয়টা ফোন আছে দেখি তো, এই টিপার অফ করে দেন।